Hello ladies and gentlemen, another day, another video. And for today's video mo ato mis kasagbutan kay manguha mi og sudanon. Manguha mi og pakoog udlot sa gabi kay among sudanon sa panihapon. Morning sudan nga free ra gid ni diri sa bukid mga zay. Magkugi lang gid ka og panguha daplin sa sopa day wa na sod nang panud anday. Kasagarat makuha ni pako zay daplin sa kanang tubig-tubig bitaw like sapa or kanang sa kalubihan. Ilalam sa kalubihan na siya. Dili kayo ko fan aning pako mga zay kay dili basta bukaon ko pero dili gid siya ingon nga ganahan jud kay ko niya. Ganahan ko siya pag adobohon ni siya, ganahan ko sa sabaw. Tapos ang uban sa ganahan ani sa laron ra para sa tong katrabaho nako sa una no nga kanang ganahan kay sila pako ilaharang pakuratan sa inini tapos sa laron. Ganahan na kayo sila pero ako dili kay ko ingon gid kaon. Lami man ni siya kanang adobohon or kanang isagol bitaw sa kanang mga ginatan. Lami gid ni siya pud noon. Kuha mig apil ani kay si mama ug si papa ra mo paspas og kaon ana. Ako pud ang gipampaspasan po nako kuha ani is udlot sa gabi kay ganahan sad ko aning udlot sa gabi. May gani mo mga silingan kay mga kwartahan ba wala nang hutdan og sudan. So walay nanguha din hiya mga zay. So paganhina mo din hidaghan gid pud ang udlot. Maayon ning ina nga dili magdungan ba nga way sudan kay ang walay sudan makakuha gid diri tagsara sad mi kapanguha din hiya atan napoy uban nga manguha din hiya kay ibang baligya kauban-uban pud sa amo ning mga iro mao ning kakiang na si Bitoy kay pagdagan-dagan man na siya unya naligo sa sapa na bugnawan og pinakalit ang tiil mao nang nagkiang na kay ang rayuman ni tukar na sad inani gid mo mga iro mga zay inigabot sa sapa mo tus mao gid dayon sila mga tagaw lagi kaayo kabunda ko na dayong ulan ani no pero wala namin nanabok dito sa Picas side kay basig magbaha ba lubog-lubog man gid pud ang tubig unya murag kusog-kusog pud siya ba mao nang dili na lang gid mo nabok para sure paniguro na lang gid pud kabalo man tuod mo lang pero og ulo na sa baha mo bangga nimo zay murag goodbye Philippines gyud safety first kumbaga huy. Ubay-ubay man pud ang pako o gabi diri anon sa tabok pod. Naka-experience pod ba mo panguhag mga inani? Satisfying ba ya pod kung daghan kag makuha? Risky lang gid pud no para sa kuha kay mao lagi basi makatama ka diha gahalas day kay sugok-sugokon bi gid nimo magkuha. Mao nang og manguha kay ingon ani nga sudanon, magbutas gid ka nya mag-jogging pants. Kay syempre dapaw biya pod kaayo. Mao nang makakita mo anig ni mamaliyag mga ingon ani. Ayaw na sad ninyo hangyo aoy. Kay grabe na biya pod dilang pagpanguha ani uli sud biya pod kuhaon magsugok pa. Diri unta nga side ang pinakadaghan og pako kaso lang gid tuwa sa tabok. Hadlok naman pud kayo siya tabokon. Mao sa sunod na lang namon ibalikon kung kalma na ang tubig. Mga wala pa kay ila sa pako no mao ni siya ang porma sa iyang dahon and then familiar siya sa fern. Isa ni siya sa klase sa fern nga makaon. Napamampilain niya kanang familiar yapon sa fern nga makaon. Diri sa among lugar, mao ra man nga fern ako nabalaan nga makaon. Mao ra pud akong nadak-an. Parehas mo sa amo nga wala na puy sudan. Mo na ni say nga adto na mo dapat sa sapa panguha na mo og pako. Hoy, mangdamay pa. Diri lang sa Kokotob. Goodbye everyone. Hantod sunod.